Nabavili ste Android auto ekran za vaš motocikl, posjedujete komunikator, odnosno interkom na vašoj kacigi i naravno mobilni telefon, ali ne uspijevate ili ne znate kako da povežete ta tri uređaje kako bi pravilno funkcionisali, kako biste iskoristili sve njihove funkcije i ono dobro što donose. Ne brinite, tu smo. Danas ćemo u ovom videu da objasnimo kako se pravilno povezuje Android auto ekran, interkom kacige i mobilni telefon. Također, ako ostanete s nama do kraja ovog videa, moći ćete da pogledate našu iskrenu recenziju ovog našeg Android auto ekrana. Radi se o uređaju Venbes 6,25 inča. O njemu ste mogli više da gledate na našem kanalu. Konkretno mogli ste da pogledate unboxing i neke osnovne karakteristike i možete to i sad da uradite klikom na karticu u uglu ekrana. Također ste mogli da vidite kako ovaj ili sličan uređaj pravilno povezati na vaš motocikl i taj video možete da pogledate klikom na ovu karticu u uglu ekrana. Ostanite s nama do kraja, pogledajte i vjerujem da ćete bez problema da povežete te uređaje. Prije nego što počnemo, ja ću da iskoristim ovu priliku da vam se prije svega zahvalim za nekih 10.000 pregleda na našem prethodnom videu. Radi se o videu vožnji plominkom u Istri. Da vam se zahvalim za više od 100 novih pretplatnika. Dakle, ljudi, hvala od srca, prevazišli ste sva naša očekivanja i zaista ste nam dali, što kažu, elana i volje za dalji rad. Također hvala našim starim pretplatnicima i svima vama koji nas pratite i gledate. Zbog vas ovo i radim. Također ću da vas zamolim i u ovom videu da zapratite naš kanal, lajkujete, pišete komentare, postavljate vaša pitanja, predloge, sve je uvijek dobro došlo. Hajde da mi krenemo polako sa ovim videom o povezivanju ovih uređaja. Povezivanje navedenih uređaja nije ništa komplikovano ni teško, ali mora da se ispoštuje određena procedura, odnosno šta je najbitnije kod povezivanja ekrana, interkoma, kacige i telefona, to je redosled povezivanja. Pravilan redosled povezivanja je taj da prvo, naravno, uključite Bluetooth na vašem mobilnom telefonu, uključite interkom na vašoj kacigi i povežete i uparite ta dva uređaja. Kad ste to uradili, ubuduće će se ta dva uređaja, pod uslovom da vam je Bluetooth telefona uključen, povezivati automatski kad ih uključite. Tek kad ste ta dva uređaja povezali, uparili, uključujete Android auto ekran. Također njega povezujete i uparujete sa vašim mobilnim telefonom. Kad su uređaji povezani tim redosledom, radit će bez problema onako kako treba da radi. Idemo sad negdje gdje je malo manje jako svjetlo, kako bi kamera mogla bez problema da snimi ekrane, kako bi imali što manje refleksije. Da bi povezali interkom kacige i mobilni telefon, uključujemo interkom. U mom slučaju se ovo dugme za uključivanje zadrži duže od 5 sekundi i vidite, interkom počinje da mijenja ova svjetla, dakle u modu je za uparivanje. Zatim ćemo taj uređaj da potražimo na mobilnom telefonu, odnosno u Bluetooth meniju mobilnog telefona i evo ga, moj uređaj je V6 Pro Plus EAS i o njemu će uskoro biti jedan video, odnosno da li smo zadovoljni ili nismo. Izaberemo taj uređaj, dozvolimo uparivanje i evo ga, uređaj je povezan. Dakle, sad između interkoma i mobilnog telefona postoji veza. Evo,
pustit ćemo neku muziku čisto da čujemo da li nam to radi ili ne. Da se uvjerimo da radi, pustit ću nešto iz YouTube library od muzike bez autorskih prava, čisto da čujemo da li radi. Dakle, malo ćemo da pojačamo ovo. Dakle, to nam radi. Prelazimo dalje na uparivanje Android auto ekrana i mobilnog telefona. Uključujemo Android auto ekran. I kao što vidite, on nam tu ispisuje naziv svoj, CarBT2E57 i neki PIN kod. Taj PIN kod u mom slučaju nije potreban jer se telefon i ovaj uređaj povežu bez tog koda, ali kod vašeg uređaja, u zavisnosti od uređaja, može i da bude potrebno, ništa strašno, unesete taj kod, to je generički kod 4.0 uobičajen. Znači, na ekranu mobilnog telefona, odnosno u Bluetooth meniju, ćemo pronaći taj uređaj. Evo ga. Idemo na uparivanje. Vidite, kodovi se razlikuju, ali kad ja idem na uparit će bez obzira na različite kodove. Kod vas, kažem, ne mora da bude tako, ali može. I evo ga. Povezali smo i to. Problem povezivanja smo, nadam se, sad riješili. Odnosno, nadam se da ste vi riješili svoj, moj je riješen. A možda da pređemo da kažemo par riječi, odnosno našu recenziju, detaljnije malo šta na ovom uređaju jeste dobro, šta nije dobro. Pređimo sada na to kakav je ovaj Android auto ekran. Znači, rekli smo, u pitanju je VenBes 6,25 inča, poručen sa Temua, čini mi se, uglavnom kineski. Recimo više o ovom uređaju, pa da počnemo možda od glavne i osnovne stvari, a to je kako se ovaj ekran vidi po jakom suncu. Kamera iz nekog razloga, ja ne znam zašto je to tako, da li zbog ove zaštitne folije koju uređaj ima ili iz nekog drugog razloga, ne snimi jasno, odnosno snimi mnogo neke refleksije koja se ovako, dok gledate golim okom, ne vidi toliko, odnosno nije toliko izražena. Što se mene tiče, ovaj ekran se vidi odlično i po jakom suncu. Sa vidljivosti nema nikakvih problema. Ajde, nisam rekao kako ovaj ekran sam po sebi izgleda. Uglavnom je podijeljen na dva dijela, 2/3 navigacije, 1/3 aplikacija za muziku, u ovom slučaju to je Spotify. Kasnije ćemo više o tim aplikacijama za muziku koje koristim, znači i može ovako da bude mapa preko cijelog ekrana, odnosno može da bude aplikacija za muziku preko cijelog ekrana. Pređimo sada na aplikacije. Ajde, prvo ono zbog čega sam ja kupio ovaj ekran je to da jasnije, bolje na većem ekranu vidim navigaciju i dobijem glasovna navođenja tih navigacija na interkom kacigi. Kako radi to? Što se mene tiče, odlično i za mene već tu ispunjava svoju svrhu, odnosno ono za šta sam ga kupio. Od aplikacija za navođenje, odnosno mapa, imam naravno Google mape. Rade odlično, šta znam, evo recimo, ne znam, kucat ćemo nešto, da čujete da radi glasovno navođenje. Na severozapad. A, skrenite desno. Dakle, to vidimo da radi. Što se tiče ove aplikacije Google mape, sve mi je super. Jedna zamjerka, to je generalno zamjerka za
ovaj ekran, odnosno nije to greška ekrana. Šta se dešava? Google Assistant bi trebalo sada, kad ja govorim u interkom kacige, da čuje i razumije to što sam rekao i umjesto da kucam ja, trebalo bi da zapravo on otkuca ono što sam rekao. Međutim, u mom slučaju Google Assistant ima neki konflikt sa mojim mobilnim telefonom, u pitanju je Realme telefon i ne uspijevam nikako da dobijem da čuje ono što ja govorim u interkom kacige. On navodno sluša, međutim sluša neki pogrešan kanal i ja to nisam uspio da riješim. Evo, ako neko ima rješenje, pišite u komentarima, bilo bi mi zaista bitno. Idemo na sljedeću aplikaciju, to je Here We Go, također na njoj isto tako radi sve kako treba. Glasovno navođenje radi, funkcioniše, generalno izgleda dobro, ali ja kažem vam, po nekoj navici koristim Google mape, ovo imam za svaki slučaj, u slučaju da nemam signala imam neke offline mape tu. Idemo na treću aplikaciju koju ja sam baš za potrebe ovog snimanja instalirao, međutim moguće je da je budem u buduće mnogo više koristio, jer svidjelo mi se što ima mnogo više obavještenja, upozorenja na saobraćajne znakove, na kamere, na radare, na policiju, na razne radove na putu, prepreke, bilo šta nas sve upozorava. Ostaje mi da provjerim, pošto nisam koristio, znači u pitanju je Waze aplikacija, ostaje mi da provjerim koliko dobro navodi generalno, koliko je pouzdana. Ako bude pouzdana, možda postane moj prvi izbor. Ajde da čujemo glasovno navođenje na ovoj aplikaciji kako radi. Evo ga. Spremno, idemo. Kao što vidite radi i čak pokušava da bude duhovita, recimo sa nekim dosjetkama tipa sve je spremno, nagazi i slično. Ajde, nije da je bitno, ali ajde. Meni konkretno ovaj glas je iritantan, ali može da se promijeni, tako da to je to. Da, prethodna aplikacija o kojoj sam govorio, možda nisam naveo, ali u pitanju je Here We Go Maps, također nisam pokazao da i na njoj radi glasovno navođenje. Ajde. Napravite polukružno okretanje i zatim skrenite desno. Znači i na njoj radi, tako da mislim da pored ove tri aplikacije, mislim da se svakako i najviše koriste, neće vam trebati još neka dodatna. Znači što se tiče funkcionalnosti tog dijela, ovaj ekran je odličan. Pređimo sad na druge aplikacije da budem. Šta je bitno? Bitno je recimo Radar Bot, odnosno neka od aplikacija koje vas upozoravaju na kamere, radare i slične stvari, policijske patrole. Ja koristim Radar Bot. Ukoliko mi na ovoj bude radilo Waze mapama, bude radilo kako treba to upozoravanje, neće mi više biti potreban Radar Bot. Vidjet ću kako to radi. U svakom slučaju Radar Bot je odlična aplikacija. Mana je što da bi se vidjela na Android auto ekranu treba da se plati pretplata. Ja nisam platio pretplatu, međutim i dalje mi je potpuno funkcionalna iz razloga što i dalje, bez obzira što je ne vidite na ekranu, ona vas pravočasno upozorava na sve ispred vas, na radare, na policijske patrole, na kamere, čak i na neke opasnosti na putu, tako da moja preporuka, mislim da vam osim ovog i ne treba vam svakako da gledate u neku mapu, još jednu mapu na ekranu. Tako da dobra aplikacija, ja koristim to što se tiče tih radara i sličnih stvari i ništa više. Za muziku već sam rekao, koristim aplikaciju Spotify. Zašto? Zato što nemam pretplatu za YouTube Music i Spotify mi odlično radi, pušta neke playliste koje bukvalno sam napravio, koje mi se sviđaju, tako da ukoliko slušam muziku sa interneta, koristim Spotify. Što se tiče
slušanja muzike sa memorije vašeg telefona. Aplikacija koju za to koristim je Musicolet. Ja vam nisam pustio sada muziku sa Spotify-a iz razloga što bi pustio neku pjesmu koja ima autorska prava i to bi moglo da mi pravi problem na YouTube-u, ali sa ove aplikacije Musicolet mogu da vam pustim jer imam neke već skinute. Evo kako to radi. I otprilike to je to što je meni potrebno i zbog čega sam ja ekran, ovaj Android Auto ekran i kupio. Pređimo sad još na, da tako kažem, na komunikacije. Standardni pozivi. Prikazuje vam vaš imenik vašeg telefona i pozivi rade perfektno, vjerujte mi na riječ, ja nemam sad koga tu da zovem da vam to pokažem, rade perfektno, rade u skladu sa ovim komunikatorom u kacigi, tako da čuje se odlično, čujete vi sagovornika, sagovornik čuje vas, nemam nikakvih primjedbi, odlično je. SMS poruke će vam također doći na ekran. Viber, Whatsapp, tu ne znam šta da vam kažem, koliko je potrebno da koristite Viber i Whatsapp dok vozite motor. Mislim, bar se zaustavite, ne ugrožavajte ni sebe, ni nikog oko sebe, ali ajde da se dotaknemo i toga. Tokom ove vožnje, znači pokazat će vam na ekranu poruke koje su stigle u vremenu dok vi vozite, odnosno u vremenu dok sa telefona prenos ide na ovaj ekran. Šta mogu reći o tom? Kad dobijete tekstualnu poruku na Viber, Google Assistant, odnosno Gemini, će vam pročitati tu poruku, možete da znate njen sadržaj. Ako stigne glasovna poruka, pročitat će vam ono koliko poruka traje, jer čita samo tekst, naravno. Što se tiče kucanja poruka, nema te mogućnosti. Drugo, trebalo bi isto tako da vi diktirate odgovor Google Assistantu, ali zbog onog što sam već rekao, zbog konflikta mog telefona i Google pomoćnika, kod mene to ne uspijeva. Evo, ako neko probao, neki javi kako to radi, pišite u komentarima. Isto važi i za Whatsapp i otprilike to je ono što ja koristim na ovom uređaju, ništa mi drugo i ne treba. Možda još da pokažem kako funkcioniše Google pomoćnik, recimo dok vam čita poruke. Evo, ja ću neku od ovih generičkih. Si želite znižati stroške uporabe storitev na Hrvaškem po porabi količin? Dakle, vidjeli ste kako to radi. Radi odlično, pročita vam poruku. Tako da ukoliko je nešto važno, ja smatram da možete da stanete, odgovorite na poruku ili pozovete onog ko vas tako hitno treba. Ostaje još da pokažemo kako se ovim ekranom upravlja dok se nose rukavice. Imam rukavicu, znači u pitanju su kožne rukavice, zaista kožne, ne vještačka koža, i imaju dodate ove dijelove za touchscreen. Kako to funkcioniše? Pa ne baš savršeno, nisam nešto oduševljen. Znači, šta se dešava? Ekran je responsivan, odnosno možete vi da radite sa tim. Međutim, i nije problem dok su ovako neke stvari krupnije u pitanju na ekranu, da kažem. Ali, evo vidite, čak i ovim zadnjim dijelom rukavice, gdje nije ovaj dio za touchscreen, može da se radi. Evo, ali kad treba da kucate recimo neku adresu u navigaciji, to ide dosta teže, zato što je vrlo teško, slova su sitna i vrlo je teško, naravno prst moj svakako je debeo, a još u rukavici još deblji i teže promaše se slova i tako dalje. Mada ja smatram kad ste se već zaustavili da kucate, da pretražite mape,
možete i da skinete rukavicu i ne smatram to tako velikom manom. Ali evo, govorimo pošteno, pa je pošteno da i to kažem. Sve u svemu, ovaj ekran, da li se isplatilo? Moj odgovor je definitivno da. Da li je dobar? Definitivno je dobar ekran. Ispunjava sve ono što meni treba. Kažem, bilo bi bolje kad bi radilo ovo što se tiče Google pomoćnika, odnosno diktiranja teksta Google pomoćniku, bilo bi još bolje, ali i ovako je meni sasvim dovoljno funkcionalno i u redu. Telefon ostavim u džep jakne ili u tank torbu i koristim ovo sve što trebam na ekranu. Naročito za ovu cijenu je i predobar ovaj ekran, tako da od mene preporuka za taj model. Kažem vam, nema neki precizniji naziv, Vembes 6,25 inča je bio u pitanju, ne, nije reklama, znači samo iskrena recenzija nečeg što sam ja lično kupio. Ako želite više od ovakvog uređaja, postoje skuplji uređaji koji koštaju 150, 200, 250 eura ili čak više i naravno imaju više funkcija, ali za ono osnovno vjerujem da ovaj ekran nudi sasvim dovoljno, naročito za tu cijenu koju je plaćen. Mislim da smo otprilike rekli sve što je trebalo da kažemo. Sad ćete, siguran sam, bez problema povezati ove uređaje. Ukoliko nemate ovaj Android Auto ekran, moja topla preporuka, mnogo jednostavnije, bolje se vidi nego kad koristite sam mobilni telefon, a cijena nije nešto visoka da ne možete to sebi da priuštite. Šta da vam kažem na kraju, kao i obično, hvala na gledanju, hvala na vašem strpljenju, uskoro stižu još neki obećani videi, malo je bilo kašnjenja, objasnit ću u nekom od sljedećih videa zašto. Hvala na gledanju, za kraj ono što uvijek kažemo, nosite zaštitnu opremu, vozite oprezno, čuvajte sebe, čuvajte druge, vozite i volite se ljudi. Ćao!